Alhamdulillah. Assalomu alaykum mardum. این برنامه دقیقه تاجیکی با شما ما عمر شرف. امروز در برنامه ما کامران اردشیر شخصی که طول 7 سال شده استقامت تحصیل در شهر نوسیبیسک فدراسیون روسیه داره. کامران اردشیر و تشریف ابوبکر شخصی که طول تمام طول زندگیش در روسیه گذروندگی، در امجد تولد شدگی، مکتب خوندگی، دانشگاه خوندگی، در امجد زندگی داره. سلام کامران جان، سازی خوبی؟ کم ترک درباره خودت معلومات بدید. سلام علیکم عمر، تماشاگران. خیلی اینم فایرود کردی برنامه بسیار یک گفتی جالب میشود. ما خیلی کوشش میکنیم که برنامه تر یک جالب و یک پرمضمون یک خیلی زور کنیم ده. اما چه گشنه‌ای؟ فلان گفتن کامتا. سر چون نخودم ولی نم خیلی اومدیم. ابوبکر کم تر درباره. سلام علیکم مردم. خیلی که عمر گفت ما امین نوسیبیر ز تولد شدگیم خوندگیم. آنی حال ما دختوی میخونم. رحمت که دعوت ما رد نکردین. خیلی از استایتون کردگیم. سلام علیکم. انا پایدای برنامه را میفهمونم. هر یک کدام شما 2 دقیقه وقت دارین. وقتون هم رنگی وقتی بازی شахمат یک سر میشه در اکران کلمه پیدا میشه. همین کلمه را باید شما با زبان تاجیکی بگین. وقتی یک سر میشه کلمه را گفتی، وقتی دیگری سر میشه. هم خیلی کدام 2 دقیقه داره. آدم میبره که بسیارتر کلمه در 2 دقیقه بگه یا آدم بای میته که وقتش تیزتر بود میشه. مثلا وقتی وای بود شده وقتی تو استودگی ولی ابوبکر بای میته مثلا. انا نه که نگفتن نمونیم کلمه عادی نیستن. این کلمه هایی هستن که بسیارتر در زبان تاجیکی در مقصد همین کلمه را استفاده میبریم. از قبیل خلاجی نگ مروژنه. مقصد یخماس و یخدان کم آدم میگه. بسیارتر می آدم ها مقتصد شدگی یعنی خلاجی نگ مروژنه. قبیل هم خیلی کلمه ها میشه. با هسته در پیشتون خیلی که دیدین زنگوله که اگر کلمه را ندونین یکم کلمه را بخواین که استفاده برای نای پادکست که همو زنگوله را میچقین وقتونه من میکنم زنگ میزنین یکم دوستونه میپرسین این کلمه چی میشه. هر یک کدامتون دوباره میتونین همی چرا استفاده برین. انا Главный приз че? главный приз вали بعد آخر میبینین. چای بزنید. یکم چی؟ Поездка в Дубай. شیرینی نوردیم برای چای بزن. حوزه آدمی سر میکنه یکم بار زیرا که همین کلمه که از من میگم کدامی تستر بیاشه. من کلمه را میگم کدامی که جوابش میدونه زنگوله چرا بجقین میپرسم تون اگر درست جواب دادین ای همون بزیر سر نه پیشتر مونه. طرف خیلی بسیارتر کردی. تیاره؟ 1 2 3 احسن. اوی تو با تو از بی stol میز. بله درست. بازی را ای کامران سر میکنیم. Так нечестно. انا چی با؟ کلمات در اکران پیدا میشوند نابود میشوند. انا یک کلمه یک آدم بازی را آغاز میکنیم. ای کامران وقت رفت. کلمه لشکر. درست. ابوبکر Появзол. نه همین چی میگن کلمه شیم درست کلمه درست. ناتوری؟ دا کامران جان دوچرخه. دوچرخه درست. چرخمول. چرخمول درست قبول میکنیم. سه شوخه. سه شوخه. 4 شوخه. 5 شوخه. 4 شوخه. 5 شوخ. اساسی 4 شوخه قبول 4 شوخه قبول کرده میشه. 4 شوخه هم قبول کرده میشه. В общем, زن زد брада сапор. не, саволи простое, в общем, ухил пропускаю. Пропускать когда 6 секунд мегзарone. به ما زنگ بزن میپرسم. Tacikistan زنگ بزنی؟
میشود نه ازبکانی اینه ба номерош занг назадӣ мегуфти гӯдад بیازه агар мақсад я бор нагиран телефона всё нет زنگ میزنی تو برداشتن не хеле я одама миллиард бор яке занг бизанӣ короче занг зайси москва я балан я ҷура дорем наонҷа балан моне бедан номерош простой занг занем همه وی پی ان قطعه ба вертолёт занг зада истаӣ خواه کجا زنگ زدیم بشین вай зур медонад да намешавад хеле шумо подставнои одаморо занг зада истӣ вообще дарак Выкарам, надорад есть ай такая бораям мораль, чиз серьёзно ина рафт кудо нагира трубкаша всё бой мета чиба боемефен охай нагира як каса ба 10 бор занг мезанӣ хеле номардӣ мешавад хайҳо рост мегам Вызываемый абонент не отвечает. Всё. Перезвоните. ایدو شما شمارند рад ховай просто Рад карт. бисёр аёли وریانتی جوابی خودت гиребон گریبان درست گریبان درست ин бачаи саволои ма қина ин шумо номардӣ ман занг бизан охе он каса охай кита ма занг мезанам хай як қиёмат одам ай девиз ира ҳичка намедонам тоҷикоз биё ма бугум не бе ман занг мезанам ман занг بیا мезанам زنگ بزنی О, بیا навдаёдум задиди ман занг мезанам ایره بیشتر رو دوام میدونه که مکتب تاجیک خوندگی тамом هر روز در ту чихаи занг задаси бача لینیکو эй хена мешава мешавад алло لابا салому алейкум марсози хубӣ و علیکم السلام رحمت خوب короче мо имҷа як барнома даем 2 дақиқаи тоҷика имҷа як савола метавонӣ ёрдам ти ҷавоб тиҳам савола خوب کلمه چیه девиз ба тоҷики чӣ мешавад 200 شیار باشه ответи ма шиор эй хеле диди ту охи чифа дора як каса хай дафара ҳамида занг мезанад не ин ту подкаст кад барафт дубори دوباره داریم не ха ин одама дига зангда намешавад بیا قبول конечно қабул правильный ответ шиор биё занг мезанам да ин подкаст кама мегирам زنگ бза кира занг ин бача ҳами подкаст гота дига ҳамаш кураи дига ин подкаст кан хай ту медонӣ ҳамия О. чӣ мешава бигӯ ма ответи со мешавад не не бе ман занг мезанам мозу бе از نگاگر فورا чӣ хеле ти кардӣ ози ман мумкин не хел номардӣ наката чӣ ба одам да як бор занг ман ида мезанад. занг намезанам Ахай. дига одам да занг чӯ брес کنتا پیشتر مون раҳмат مالا زنگ زدی ابوبکر زنگ زدی алло Алло. чӣ кардӣ тен хуб меша раҳмат ҳами калимаи дискуссия чӣ мешава переводиш ба тоҷикӣ оз биас кун фикр кунам гап задан не ака ту همین کلمه نه بیشتر تاجیکیش биё ман бегум сарте Набаре. вақта муҳокима мешавад بحث محاکمه درست дидӣ не баҳс кардан بحث کردن میشه محاکمه با. کردن навдаёдум за подкастко том шитра хай трам ядум تمام وقتی ابوبکر документ а конкретно чӣ хели документ охи паспорт پاسپورت ҳуҷҷат من تر کلمه پاسپورت حجت. حجت درست даступна آه. мара нигоҳ накӯ даступна мешавад чиз намедонӣ намедонам се кира забравад 3 секунд اگر пропускат میکنه дастрас мешавад эҷаша бир не бунахи дастрас эра ба тоҷикистон да бинад медонӣ моро чӣ мегам
اینро میگه بگیره برو ری توجیکی چی هنی مقاله не мақола не мақола статья мешавад О, خیلی نمیدونم مگه نه این سوالای قین ما داره мадам не чӣ там, надам мегзаронем иморат мешавад Е, иморат мешавад не не, иморат камтар. امارات объединенные арабские эмираты میشه намедонем Як да се секунда мегзара. подсказка там будет деган тра заказ хоиш Вақти Абубакр Бучит хоиш желание мешава, заказ не. خیلی وقتی ما بود вақтас буд шуд бисёр баъд фикр Шербат аввал да ҳамаро фикр кардем. هیچی نه звонок другу Яки калимаро мегӯед, мақсад да зачот обшид менависем, мақсад ҳами вақте ки чизомона баровардем видеомона мақсад имрӯз хати ҳарду шумо пага хати дига касо мақсад обшибал мекунем ки ягон кас дигар зиёд ягон кас зиёд мақсад ягон кас мумкин бояд 10 баробар 10 калима камтарак бага барои аммо агар занг задани боша ягон каса гап не занг бизан пурс ами калимаро همین کلمه را تمام این موازی هم یا برادر دارم زبانی روسیش زبانی توجیکیش در درجه اولیه با فکرم هم یا بار زنگش میزنیم چی میگفته باشه муром абубакр او همونو ما زنگ بزنیم الو او سلام علیکم شکر الحمدلله سوز خیلی سوزی خوبی کرو سوزان برات امجا ما یه برنامه داریم برنامه زبانی توجیکی 2 دقیقه توجیکی прямой эфир прямой эфир да اینجا یک سوال های заказ با زبانی توجیکی چی میشوه؟ او زبانی توجیکی سخته бақуввати бад ای просто این چیز مقصد Абубакр ҷон, салом алейкум. стресс да қабидагӣ ҳамада ки мақсад тайёрӣ бинен ку чӣ хела медон хови чи загуглид ки амира медони тоҷики и калимаро тоҷикиша ози бекофтеса фикр википедия дора оли ӯ фикр дора ӯ китоб дад кофтаиста ҳамун страницаи 53 буд гуфт страницаи 53 ба фикрам фуромӯш кардагиё ирӯз ирӯз хуртоб хӯрдага сария оли охи кайхомахисали бояд хамали раҳмати калом барои ёрдам кардагӣ Салом гӯ. барои подстава кардагӣ саломон мегам бачаҳо ида биё брат хоб раҳмат медонӣ намедонам Медонӣ? охи Заказ? боз ман мегум шумо мегӯем ки медонӣ не ман медонам Бугу. заказа э бача бисёр бад фикр дорӣ ту хай фикр кардан дар кора дар зиндагӣ камтар фикр мекунӣ ба амал мекунӣ хеле бисёри ҳам фикр ҳам кади чи амал хай надорӣ. мале боз ман дагори бугумтон меги ки намедонам осонакай мегӯем медонист надонист карачи фармоиш а бача ма чӣ гуфтам нагуфти фармоиш желание гуфт хоҳиш гуфт хоҳиш 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 фармоиш желание мешавад хоҳиш фармоиш хоҳиш кардан дигаре фармоиш ҳами қариб чоя як бизае ҳисоб мешкаден ширинӣ наварди зана давлени фавлени ширин намешава хоб барномаро ирӯзара мақсад Я чӣ бигем ака? ҳами ягон ака хай ту аввал да гуфтӣ ки мо ҳамиҷа хай кору фаъолият мекунем хоб ай ҳами чиз фурсат истифода бурда гуфтанем ки хай ҳами интернет магазин дорем ята хоб ҳар хел чизҳои барои телефонҳо барои компютерҳо барои ягон чизҳои необични агар дар кор необични ба тоҷики чӣ мешава необични неандарҷаҳон нест дар ҷаҳон нест дар ҷаҳон плюс мадакия плюс баъд агар намедонам васибӣ зад
не фармоиш О. доставка фармоиш намешавад ана заказ мегӯ доставка не доставка фармоиш намеша доставка расонидан меша чӣ меша бе пула А. мақсад касе метавонад марҳамат дастрас кардан дастрас кардан гирен ёли камтарак чиз вай кардем мисол бисёр чизо номи хай дар описания барандаи мо мемонад дар описания видео номи ҳамун инстаграму чизое ки сайтое ки ҳаст ба фикрам ту айму саволои ҷавоб додагӣ дар рекламаи магазинет бисёр ташид охи ҷамо барои ҳава омадагем комрон бизнес кина сум кор кунам мо забон мефурӯшем на ки бе сум мо дар барнома дар кора ё дар реклама дар немо кора дастрас ҳамин сурошин дар кора шанс чӣ мешавад ба забони тоҷикӣ ҳам баранда ман намедонам ман бровар иҷаша вырезад кардам дар кора монтажа худо мекунам ин хе биҷиқ занг биза ягон каза тирамохи не в общем бачаҳо хуб як все те кто с нами бачаҳои тоҷик стран снг кому мехоҳад забони хитоиро сар кина омӯзиша қатъи да связь бироен без сум айнол то уровени баланда ягон чи Без хитоӣ гап без зана сум. ки хаям урем ба тоҷи чӣ меша мақсад бифаҳма А? ба хитоӣ ягон чи хитоиро намедонам о ҳама оли айнол ҳар як тоҷикай ҳозир хитоӣ корейцӣ либои забон намедонад гап зад хай короче уш да баъд гап мезане дар саҳифаи худам хуб гап нест дар оиди барнома ягон гап гуфтанӣ ягон хай барнома бисёр ҷолиб бисёр чиз гузашта тез гузашт мақсад на ки Леки, яхе- номардёш занг задӣ не шумо хештаворӣ кардем чо Ту хештаворӣ кардӣ, неки ҳамаро. кардем чиз кард мақсад хай нағзай зура як да ёдат мебиёри як фикр мекунӣ хай гап заку гуфти тоҷико чӣ хелай не судите короче строго барои тоҷикӣ чӣ мешавад хай мефаҳманд одамое ки мефаҳманд суд накунед хуб агар не бинандагони гиромӣ дар ин замон мақсад барномаро тамом мекунем то барномаи оянда саломат сарбаланд бошед бо шумо буд абубакр ташрипов комрон ярдашер умар шераф чоя биза тамом